Ang koring mundo o aswang nga koring galagaw-lagaw kung gabi. Kag iya nga boses kusog-kusog magmiyaw kag gakaon sila sang mga sapat. Subong sa kusina namon gamiyaw-miyaw. Ang koring mundo lantawon lang namon.
Kag kung maglagaw ang amon nga kuring nga dako, nga may pilas kung maglakat siya didto sa purok, abi nila ang kuring mundo ang amon nga kuring.